Voilà. Bon, maro na nyebe na nyeda la kanye parce que c'est DBB. Folie ni teruni amboka kanye sa obema DBB parce que ambi koro en même temps je ne sais pas peut-être une solution de cela misakato au bena nyeda ye kanye quoi parce que c'est DBB donibé j'espère. Mon be kan la Liberté TV sans fait précisément débat politique tête à tête au sans fait anga folie bisauma na manye kodo ko ambition a kodo ke. Je pense que est-ce qu'on y va montrer la cagne? Je pense qu'on y va montrer la cagne. Donc, ami faut la tenue, faut ne tenue que cagne si au bema, au mon bec en la à travers le monde, j'ai un cours carabé qu'on limite sans fait. Car faut je pense qu'on y va en ambiance maintenant déjà des corbes fin de foyer quoi. Ambi garage de kono, précisément Taïrou Kulbalika garage en beau kono Segu Amdalai parce que du coup il y a quartier intérêt ko Soninkura ota Soninkura donc au de kunye quartier intérêt mais ça obeka to yalama ka ke Amdalai 3 et Segu yano et 10e arrondissement no police mimbi anno au Soflana 10e voilà bon chanda digra 10e na Bamako 10e be Segu yaro 10e tiane donc 2e de bien premier 10e et premier deuxième d'accord ambe deuxième arrondissement era karafe gidronda la yanno précisément Taïrou Kulbali ana jongon ka garage kona parce que anga mobile suro ayan lâché ma foyana amina ne do nu ñogonte ka wala mi saka tabu famille ñuma sorala parce que amano ya de abenala cha amano suro do hakili jiginu musola comme noya mais c'est comme ça la vie et comme anga bara do angoku maliko inala sona man ni debito adafe sinon ante fuitui awka don seulement ka foko kunu sogomara jona fe en solla ka bo Bamako 8h pile précisément sandi koro Bamako anya sera mine ka kuchala sera mine munkama ambalmaw nan sinju munube sanafuma ko police lakaw munun kuntora galaya kono galaya min dabe fama ko attaque terroriste min kera précisément kuri sirala kuri ni kuchala nyonche dimanche le 10 août 2022 awka donc afoko manyumanko bakunu ankumbe o kanaka vraiment mau chaman kasira kunu wula fe sabla ambalma munun torani ko ina kelembula ndale to ko Soumaïla Diarra ye dengeni min dona policia la 2015 awka donc afoko ale tanyana ataki na dimashi amuso jigina kabeni tene inafo dimashi kunu kunti dimashia kunu nyogona tanyana ataki na bi nyogona no ye tene amuso jigina adina demuso la awka donga foko demuso uya to da Kadijatu Diarra sabla uka policier do be no yo ka police nyemo do be no fone commissariat na be kuchala région kono ale de to dala ale de la donc collectif ba mimbi mali ko no ko collectif 5 ou plus ulu farla nyon ka ko hakilnata jagabo ka foko ni ko ba do ko ba min kera mali kono ka manga to te ka temete mo nyinama o kama uye wulika joke ka dorme fla faranyonka doye kemedi doye kemenbi durudi doye mugandi doye binandi doye kemafladi use ko keramie ode ka safne carton damadamado ani kushi damadamado kushi paquet damadamado ani abe fomin fana mako enveloppe symbolique do ko faranyonka ka mobilta ka bo Bamako kunu sogoma 8h wati sanji koro anyankunda kuchalaka ala ake kunu antatola anga mobile o chena tuguni antemelen benso baka yana ko do kuchala 12 km sanji nana tuguni kana sore dongo aya barabada shidanka mba fona amanoya o senfe awka donc afoko ansera ka do kuchala fo 17h temenen ko fe 17h temenen ko fe an donné kuchala antara commissariat la commissaire Yamudu Gumane anga foli bisama kosebe kuchala commissaire sabla aye aseko na dongo ke aye barake kanyesi anga nalima min bunyana hakilima kunu kunye dimanche mais aye police be mobiliser ani major kam police be mobiliser kana kenenka min be se ka to binan kumbe kunu wala dani fe asoro sambe kana sambayar de kuma kana kuchala awati
n'o ye 17h waati min na bi do kucala aw ka donc k'a fɔ ko o senfɛ u tila ka polisi bila ka an escorter ka taa n'an ye fo famille la aw ka donc k'a fɔ ko sanji kɔrɔ an taara sɔrɔ jamaba fana sigilen bɛ famille la kan kɔnɔ sabula n bɛ segin ka hakili jigin tuguni kunu den ka denguni kɛra kunu de n'u b'a wele ko Karijatu Jara ni Sumayila Jara denmuso do Sumayila Jara min tɔrɔ ko in na mais maɲuman ko ye min ye ko in na dɔrɔn an balaka min jiginna tantɔ n'o cɛ de Sumayila Jara ye denmisɛnnin fitinin do n'a y'a den fɔlɔ de Sumayila Jara yɛrɛ comme n bɔra k'a fɔ cogo min na 2015 promotion do donc a donné policier la ɲina san 7 wa Sumayila Jara ye dengeni min kelen pe de b'a bolo cɛmannin na sinon u mɔgɔ 5 de bu a ba bolo musokɔrɔba ale y'a jira an na k'a fɔ ko ale dengeni kelen de b'ale bolo n'o ye Sumayila Jara ye mais denmuso 4 b'a bolo olu furula olu b'u cɛla la bi bi na aw ka dɔn k'a fɔ ko kunu a ko kɛra maɲumanko dɔ ye parce que maa caman kasira an kɔni nana sɔrɔ du kɔnɔna in falen do sanji in kɔrɔ mais jama nana ka na kunbɛli kɛ sabula maa si kun ma sigi n'a ye k'a fɔ ko denmisɛnnin jɛkulu dɔ bɛ se ka bɔ Bamako k'u kunda Kucala ka nin ko in kama dɔw bɛ kuma dɔ fɔ ko polisi caman tora nin ko in na ko a bɛ fɔ min ma ko gendarme gardiw ani sɔrɔdasiw u caman tora nin ko in na mais ko dɔ kɛra nin na a ma kɛ caman ta la a ma kɛ caman ta la mun na n'a fɔra ko den ka fa ka ban dimanche o dugusajɛ a den kana diɲɛ na o fana ye ko dɔ ye ko min ye kabakomafɛn dɔ ye o de y'a to ni nin jamakulu in wulila k'u kunda Kucala kan précisément jamakulu in maa 2 de kun y'u ka cidenw ye o maa 2 in olu tɔgɔ ye min ye sa o de Abdoulaye Ɲangadu n'u b'a wele ko Karaski le diamantaire ale kun bɛ a délégation na ka taa fara Seku Keita maninga keni mba fiana ja maninga bi kodon kuma dola hasino ulu lolma ka cha koni ma adobi kodon kuma dola maninga keni koni ale kumi delegation na ka fara au ka serviteur principal no ya Amadou Sala Touré ani ndale Lumière TV ka ciden ka ta fara info 7sur7 ulu fana ka ciden kumba no fe no e tene Diallo e nuba welo ko flamuso donc o senfa mbi foli ke kanyesi njonyogon ke mani barake nyoma nuba awele ka foko Lamine Mamadou Lamine Bagayro ndale info 7sur7 o nyama bay awka donc ka foko kunu fitiri wati dambe ambora Kucala 18h temenen ko fe 19h ambora Kucala kankunda Bamako tuguni ala nana kanaye an ale se bensoba ka dumnu ke katla dumnu na kankunda blaka sa sana nga se bla a 12 km ou à 15 km de bla aw ka donc afoko nga mobile chena tuguni o time koni o jugara de sabla adigina ngono kambishi donc ala nabi koko la bekain an jora an tora ka ɲɔgɔn ɲɛda lajɛ an b'a lajɛ n'a sɔrɔ maninkaw kun bɛ kasi la ani jɔra mɛw komi an kɔrɔbɔrɔw tɛ kasi ko gɛlɛnna an bɛ yɛlɛ de sabula an b'a dɔn ko n'ale ye koko kɛ a bɛɛ ka ɲi o de senfɛ an tora ten ala y'a kɛ Musa tɔgɔ 2 nana sɔrɔ yen olu bɛ 10 tonnes la ka boli Musa Jara o ye chauffeur kɛ ye ani Musa Tarawele o y'a ka apprenti kɛ ye an y'u lajɔ a kɛra 21h waati ala kɔni y'a kɛ u sɔnna ka jɔ k'an ka mobile sama ka bɔ 95 km de Ségou kanana Ségou suro an donna Ségou vers 2h 3h wati an donna Ségou aw ka dɔn k'a fɔ ko an ka mobile tora ten sɔgɔmada in na an y'a kolonkolon ka pousser wa an y'a pousser fana de dɛ kanana ye garage la garage wele ko Tayiru Kulubali an na Kulubali la ka don an ka foli b'a n'a ka garage baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye sabula u y'an kunbɛ depuis dugu jɛra an kɔni bɛ yan an bɛ te min na fo sisan an kɔni sɛgɛnna kosɛbɛ mais vraiment a degun kɔni bɔra an kan parce que u y'an kunbɛ ko ɲuman donc Ségou Amdelayi Tura la garage mɔgɔw minnu bɛ wele ko Tayiru n'a ka mɔgɔw an b'u fɔ kosɛbɛ k'u waleɲuman dɔn kuma man ye da kelen na délégation ne ni minnu kun bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛna lajɛ ka kuma tɛngu la sabula an y'a fɔ ɲɛna ko ni jamukan in de débat politique tête à tête an bɛna a fɔ ɲɛna k'a fɔ ko suro an kelen ka bɔ ninnu fɛ an ye enregistrement minnu kɛ n'a bɛ fɔ a ma ko vidéo min enregistré an y'a bila donc aw bɛ se ka taa Lumière TV sanfɛ aw b'a vidéo ye hali cɛkɔrɔba min ye dutigi ye Sumayila talen kɔfɛ cɛkɔrɔba min bɛ dutigiya la aw ka dɔn k'a fɔ ko ale bɛ yen ale ka numéro fana bɛ groupe comment dirais-je la Lumière TV sanfɛ na maa bɛ n'i b'a fɛ ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin den ma i k'a kɛ an bɛna kuma tɛngu d'abord collectif 5 ou plus o maaw la
utara munde ke kuchala utara munde di kuchala ulle bisa ka fo utara munde kama munna na hakilna ye mirna ye jume munde ya atondu sona kan hakilna ta ka soro maw ka cha mali kono ala ya ke kone a hakilna folo tabakera uluye fendo be abida mena makelende la mais malien koni bewelendo nin denkele nin de muso kele comme ne era koni nga c'était sinon ngo min furu sir de bisisan mais comme c'était ça antina ako bla folo aka korbe ala ka balo ka abake ka alamo sabula fa koni ala wasala aleka abfo mako shila ni watila donc amena kuma di folo je pense maninga kema segu ça va che ndarge koni toro intiga doni bon ise gana kosebea bon doni c'est vrai que taru kulbali garage ko na ayi la fere kulbali ke la fere doni ha ouais bon c'est un ko here weche anga fulbe malen belajeli ni wati na en flebo belajeli anga fulbe belajeli awo anga fulbe anga jamana nyemaw yi no Assimi Goïta aka premier ministre Choguel Kokala Maïga senti nyema ba amba foya colonel Maliki Diaw anga les 5 colonels ambu belajeli fu ka gouvernement kono ma belajeli fu ka senti kono ma belajeli fu anga jamana kloma fenfe be anga fulbe belajeli ro manga surasufu bu chesirim na anyayi amba kalama ni siran yere kan ni nana ibada ko fuko mali sécurité ko mindu vraiment masikmala nyadimi ndo kono diminte ko fe amé fulla sanga police la kauma police ka syndicat fen fembe police bolo fara fen fembe ani korto bela jeli kera gendarmerie kera sorasier kera saperi kera uzifure mana ke fini duna fen anga fulba bela jeli ro kadaka ni bela jeli benin beto faso ko inela ulu de be son ma be son ka jo sayanye kila kana ala ta ko fatigi ka fusani wallahi wachere donc aramadin ka son ka fo ko e ka baradi ne be son ne ka faga nga jamana don la kanali fe ko badi donc niaye ambe ni kene kan bi an rebi fo Lumière TV kadaka ya o foligero doy alni émission ina mga animé ani nana yon fe warku tanche fu tanche dans si miambo de dima madula era le wartambuli banko donc eni nanyo naw jamana kono munu chesirlenu ka barake fasoyi ka soro fen côté mbe fulla sawma parce que fantaw nyejora audi fantaw ka kumala siro audi mamunu fe be no ko jamana joka numbula ni fentugu awde be se ku deme o ka se ku ka kuma kauna se yoro la akanga se yoro mno donc collectif 5 ans ou plus nyan nga do kuma kono minye fol don ge pour que famille ka soro ala ani GRP génération et refondation et panafricanisme et collectif 5 ans ou plus a soro la todi collectif Djekulu Dedu association chama ba ere soro akono collectif sigira 5 ans assise nationale de sababula assise nationale la maléon farale nyonga depuis assise damne na communal la kabola kanake district ka kla ka ke région bela kana nyon soro bon ko ka ke assise nationale Malion bela jelenga la yini mu yira ko ka sanduru kalfa nga sura sunuma o kelen ko fe association ba fenfe be nu bu yere ye o haklen ko no forla nyonka ka fo ko nga jekulu sigi ko ke collectif pour 5 ans ou plus ko ka sanduru kalfa nga sura sunuma walma ka do faraka ni o possibilité be menga biko ma mbulu makula bulu kuna san fla de la nonote de tien la yini be fenkli a kunye o kilonu nga bara mun buluda ala ka no wulu parce que mali kun sera yoro la jamana kun tan bulu bi
ja jamana bɛ se ka sɔrɔ san kelen kɔnɔ ja jamana mago bɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman dɔrɔn la pour que jamana ka taa ja maa bɛ se ka san 7 kɛ fu kan ten san 7 kɛ ka jamana kalifa tubabuw ma an kun cilen don maaforoko kɔnɔ mais Assimi n'i y'a ka discours dɔ ta ka lajɛ Assimi ye fɛn ye farafina bolo Mali tɛ dɛ Assimi ye fɛn ye farafina bolo farafina man ka kulonkɛ a la Assimi mun fɔ a ka discours dɔ kɔnɔ a ko hakilina min b'ale la ale tɛ Thomas Sankara a tɛ révolutionnaire ye ale nana ka kow la clean de a tɛ Johnny Rawlings ye ale Assimi Goïta de ale filɛ kunkilenna min kan nin ko n'ale sara ka to a sira kan ko maliyɛnw kana sira bila dɛ ko maliyɛn ka ale farisogo an'ale jeli ta ka a jamana jɔ ni a ye sira kelen in kan maa min bɛ nin kuma fɔ hakilima kuma de don wa maa o maa ɲɛmɛ bi la i tɛ nin ye mun y'an ka révolutionnaire ba walima minnu bɛ fɛ farafina ka bɔ nɔgɔ la mun caman bi o ye u n'u ka jamana kɔnɔdenw de tun ma ɲɔgɔn faamu c'est-à-dire tubabuw b'a fɔ mun ma ils étaient en avance par rapport à la vision de leur peuple. Très clair. Mais cette fois-ci nous nous remercions les bons dieux parce que Assimi est à pied d'égalité de compréhension de son peuple. ala ka jamana kɔnɔ denw bɛɛ ɲɛmɛ fɛn kelen de la u bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko ni Mali ma bɔ Faransi bolo ni Mali ma bɔ Occident bolo ni farafina ma bɔ jɔnya la k'an tɛ taa yɔrɔ si an y'o sira ta foyi tɛ ka to an na k'u ka bɔ an ka jamana kɔnɔ u ko k'u bɛ taa u tila k'a fɔ k'u tɛ taa u filɛ ka taa nin ye u bɛɛ la u bɛ ka ko entraîner terroriste bɛ marifa sugu ninnu bɔ min terroriste bɛ nin wari bɔ min terroriste bɛ nin moto ninnu bɔ min olu de b'a kɔfɛ o farafin jamana foyi tɛ Afrique de l'Ouest la mun bɛ se ka nin financer u y'a créé depuis Libye de u siranna Kadhafi de ye an bɛ ATT fo yan ka d'a kan kuma min na farafina jamana caman bɛ yen nɔ n'u sɔnna ko Kadhafi ka kɛlɛ ATT de y'a yira k'a ma sɔn o de kosɔn u ye ko in kɛ Libye la ka na ko gɔngɔn tɔ bi Mali kan komi aw ko k'aw tɛ sɔn an b'a tɔ bi aw kan an b'o dingɛ de kɔnɔ bi i bɛ ka tara mun kama ko ka Mali bɔ insécurité problème na ale de y'a fɔ assemblée nous fɛnw na ko on négocie pas la rébellion on doit mater la rébellion on doit faire ceci on doit faire cela il est venu 7 ans bilan 0 0 multiplié par 0 égale à 0 ni bɛ se ka 0 yɛrɛ fara o kan i b'o fara o kan o fana multiplié par 0 égale à 0 non a 0 ka ca fo k'a dama tɛmɛ bon ka bɔ depuis rectification de la transition kɛra fo kana se sisan ma tiɲɛna an bɛ Ala tanu jamana sɔrɔla wa jamana kɔnɔ denw sɔrɔla c'est-à-dire ni jamana ɲɛmɔgɔ bɛ cogo min na kana ni miiriko fila kɛ dɛ o ye diinɛ kuma yɛrɛ de ye taa i b'a sɔrɔ jamana kɔnɔ denw bɛ ten de kala bɛ président de dɔw ma président min ye aw yɛrɛ image ye bon maliyɛnw sɛgɛnni de kɛra an ye yurugu-yurugu kɛ an ye nkalonda ɲɔgɔnw caman kɛ ka dabiri-dabiriw kɛ ɲɔgɔn da la ka politiki yɛlɛma ka kɛ nkalon ye ka politiki kɛ namara ye ka kɛ suyɛnni ye ka kɛ ko caman ye an nana sɛgɛn o bɛɛ de la sa ni kow nana bi ka sira ta an k'o cɛ an k'an jɛya ɲɔgɔn ye an k'an tilen ɲɔgɔn ye sa an ka taa ten bon maliyɛnw jɔlen don Assimi a n'a ka gouvernement ani ni fanga yɛrɛ kunkɔrɔ o de la bi o donc n'a b'u yɛrɛ hakilila ko b'a bila u t'a bila tan dɛ hali n'a bɛ sɔrɔ hakilila ko b'a bila tan u t'a bila tan dɛ olu se t'u yɛrɛ la bilen Mali ni farafinna de ta olu ye bi n'u tulo bɛ n kan na aw t'a bila tan dɛ an bɛ taa de fo ka jamana in bɔ an bɛ taa de fo ka farafinna bɔ n'o ko farafinna mun na collectif o ye Mali ci o ye Mali concerné mais génération et refondation et panafricanisme o ye panafricains de nous sommes des panafricains i b'o faamu sira jumɛn fɛ marche Dakar Bamako a labɛnbagaw anw don tile 39 tɛ o m'o de taama tile 39 kilo 1000 kilo 600 kilo 60 kilo 1000 362 o y'o de taama ça c'est Dakar Bamako Conakry Bamako o labɛnbaga an fɛnɛ
kana na ita ne kiban sigile inda ame se ka tagama kan sina ka bo haglima asika kana kila maninga ke bismillah bon donc on yi tagama doke munu fana bora jamana kokolu doke mais tagama nu bela jeli nu ko haglina du Dakar Bamako takera mun kama o kunye ku CEDEAO ye embargo mke Malika Sénégal ko ma jenayi Malion yɛrɛ fɛnɛ kuma jɛna ye o de la le 14 boli ama dugu mɔgɔ la bɛɛ y'a ye jamana wululi dabila dɔrɔn malien bɛɛ bɔra 14 janvier 2020 c'est historique a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ n'a marqué fɔlɔ bon donc jamanadenw bɔra k'u jɔ jamana kɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ Sénégalais ko ko olu fɛnɛ tɛ sɔn malien faral'u kan u jɛra ka baara kɛ ko ka embargo wuli Guinéen fana wula ko olu be Sénégalais la dege mais olu ka hakilina ye fila ye embargo ko u ma jɛna ye o tiɲɛ ko parce que olu fɛ n'i y'a mɛn embargo kɛra de ko frontière de bɛ yen ko ka frontière wuli ka bɔ yen ko bɔ wuli ka bɔ ni mun ye ko k'a daminɛ Mali ni Guinée la fɔlɔ ko ka d'a kan sɛbɛnfura dɔw bɛ yen depuis 1964 n'o bolonɔ bilara a ma abrogé fɔlɔ dɛ président Modibo Keïta ani président Sékou Touré fɛ ko o sɛbɛnfura in bɛ hali sini Mali ni Guinée ka kelenya hukumu kɔnɔ k'a ma abrogé ka bɔ yen k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw k'o la waleya Mali ni Guinée ka kɛ jamana kelen ye. D'accord. Mémorandum de dilanna ka di an ka président de la République ma n'o ye colonel libérateur Assimi Goïta ye. Le sauveur. A dira ma. Ka tila tuguni an ka segin ka taa Conakry o ɲɔgɔnna kelen a ka ta ka di le colonel libérateur Mamadou Doumbouya ma. Le sauveur de Guinée. Conakry. Tagama in kɔfɛ 49 militaires nu minɛlen sinon 49 mercenaires. Awa an ka jamana ɲɛmɔgɔw mana min fɔ an b'olu de kɔ. Jamana ɲɛmɔgɔw mana dan yɔrɔ min an bɛ dan ye. Bon ni jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ye mun fɔ an b'u kɔ. Olu de b'a ɲɛdɔn n'anw ye. N'u ko mercenaires dɔw don, n'u ko terroristes dɔw don, n'u ko militaires dɔw don, n'u ko hali maliyɛnw don an b'u kɔ. An ka jamana dalen de don u la o. Ni jamana ɲɛmɔgɔ ye fɛn o fɛn fɔ an b'u kɔ. D'accord. Bon donc o tagama kɔfɛ an nana ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw taama ye nafa kɛ ka d'a kan n'i y'a jateminɛ an ka ministre damadɔ ni Abdoulaye Diop ta ni ye ministre de l'administration territoriale a caman u taara yen fɛ ka taa conseil des ministres participer Guinée o ɲɔgɔnna ye man di dɛ o kɔrɔ de ko un pays dans un pays conseil des ministres Mali Guinée oui un pays dans un pays c'est-à-dire si je peux le dire un même pays. Mali Guinée c'est la même chose. Quand la place du port là, où ma son ou frontière fermée. Bon donc ama ira ka fo en panafricain ameni lutte ka ameni hakilnaka. Bi ame fulla se anga jamana nyema chama ma. Kadaka ma chama ya fam ka fo confédération ko ko des solutions. Orlante Seguin en face Salifou Keïta. Le grand chanteur. Le grand chanteur, l'international. Ouais. Allez des façades. Allez des façades. Enfin, Sékou Touré là. Face à mon moment de l'État follow. Aka patriotisme, aka panafricanisme en fait. Bon donc, au Mousso, André Touré, Abbé Alichine, entre les Conagri, Antara Fé. Antara yeno ani Sékou Touré muso ne yɛrɛ b'a fɔ ne ka madamu don parce que ne ye Sékou Keïta di a yɛrɛ ko ne ma ko ne tɔgɔ b'a hakili jigin a cɛ la n ko bon ko ne ye Sékou Keïta Touré donc an ye baro caman kɛ ale cɛ ani an ka baba Modibo Keïta tun bɛ sigi yɔrɔ min na ka baro kɛ k'u sigi ka kɔgɔji lajɛ a ye yɔrɔ yira an na le petit musée là Modibo Keïta Union Ghana Guinée Mali a photo na fɛnw n'a ka di ye n b'a d'i ma i b'a bila i ka page kan mɔgɔw b'a lajɛ. Donc an ka foliba de b'u ye olu ye panafricanisme min kɛ ce sont des panafricanistes convaincus. Bon donc an bɔlen yen tuguni
Anya ye Doumbouya, le colonel libérateur Mamadou Doumbouya, a V8 cheval blanc Djemandama. Joma. André Touré ma. Ka sebe boyano yo kosobe. O de la anga tagama nu. Mao mai tagama nke ko fenyini no ante ya fatigi made. Tagama hakilina de bana. Bitere frafina ka client aka damine Mali ni Conakry la, Mali ni Guinée la flo. Ni Guinée ni Mali gira jamana kilen bi Guinée on ko ama. Ko Mali bugu yere sege mona ko ka fo ko kokojite Mali bulu. Ko ni Mali on kuma fo ko te be uluma. Kanga kokoji be Conakry. Kanga port be Conakry. O prévu iralana. O prévu irala auna. Ni anga doye nyomo yi ka place di douanement mais bi ka jamana de konoso se ka kew. Vraiment. Anga fuli babe anga jamana nyema wi. Ni yoro ina. Segu. Naam. Ambitla ka segima. Naam. Iye pratiquement narration que fait Numbela. Oui. Ambi ta kara fanfesan. Dai. Nyanga du. Les diamantaires. Oui. Amena do. Les fatigables. Voilà. Amena do anga tama kuna. Et précisément les grands émissaires de la marche. Ok. Ah non mais j'ai mis à des mablat les bisawa ani kononto. Allez que la mana chibomoko. Les grands émissaires. D'accord. Et Kraski, les diamantaires comme déjà il trouve des commentaires là, moi il trouve des commentaires là. Et puis c'est qu'à faire na kunjume ne kama awi au faranyo ngata kuchala. Ok, ma fo salam alaikum. Balma waram be ma fo ni clé ni loi ni chou. Sabla mo fam fami yoro ramé bela jele fo. Aramadi be fam fa ke ba ki yere di. Très clair. Jamana sira yoro ma. Asira on reka jo. Mais neto Abdoulaye. Yanga du chama fo ma Kraski. Précisément membre fondateur du collectif pour 5 ans ou plus. Et membre Génération panafricaine. Et précisément Génération panafricaine, Abdoulaye Diop est né. Ah, Abdoulaye Diop. Ministre des Affaires étrangères. Très bien. Où est né? Abdoulaye Diop est né. Bien, ma foi, Abdoulaye Diop est né. Parce que Abdoulaye Diop est un beignet bala. Je pense que Amal Liberté TV est un dollar. Il Mali drapeau renversé les cana, un mot femme. Mali drapeau renversé. Non, derrière, il est ma bafo. Ko Harabadi ni baranyumake. Wallahi bi wasune. Ka foko yen dun ka foko amna plateau sigi. Ma do kama. Ay kuma do era ko plateau bi sigi. Nye fini duni. Fini kadenia don avec akli jigi fendo de la. La Guinée sainte présent dans moi. Conakry. Marche Conakry Bamako la adi ambe klenglena ma. Ambalma tobe abe munu bolo ba kalama. Aya mbuyane. Ay kuma do fo alchini kuma me kona ka public la ko. Ko ay femu lanyini. Metanye fe dono kuma yiga au contrôle. Kay femu lanyini. E lu fete parce que muna al ne sego le don la malini la Guinée ka war klendu. Aga moy ni kuma bela tuma do la mesiga kuma indonesi ko malini la Guinée ka war klendu o sente président ka kuma ide. Ko tanga kuma akoy munke et puis tla la kata en belle photo d'état ko la Guinée fait donc c'est incroyable en belle photo d'état ka ke Afrique drapeau là ka tout bloc monument en belle photo de bi président era de trakata fleur blanc sente président tra fleur blanc Mali ambassadeur kumbi au conseil des Maliens de la Syrie au kumbi anga autorité wera kumbi wa autorité kumbi wa ministre d'Amaron kumbi ame bo canal kono mena voilà samedi ganan takum la kuchala voilà alhamdulillah antara kuchala ay fen chama be jamana ngono ni ubeka sra fasgu benyini kuba on fara we ya damine folo we ashim tanu we maliki jaw dogali damne watin dola o boloko kasurasu blanyo no ko akilna do fe o ma marché una ni akilna flana jumaytugu ube ashim tanu ube wage neni we kasurasu blanyo na aya fuyo o te marché o famia la o te marché sabana mu yetugu o masra soro shila we population nyinu masra soro shila sera laba njumay we polisu sugu
policiers fana k'olu ni an ka autorités bila ɲɔgɔn na a y'a f'u ye population jɔlen don an ko sira o sira n'u bɛ fɛ ka tiɲɛ n'an bɛ se ka fɛn o fɛn dilan an b'a dilan o de kosɔn an y'an sigi an miirila polisi minnu fatura n'u wulila ka fɔ u ka kumaw yɛrɛ la malgré polisi directeur ye déclaration kɛ ni jamana tɔgɔ ko non ko jamana ye den kɛ jamana ma polisi tɔgɔ fɔ a la u nana n'o hakilina ye u bɔr'o la tugun ko président ka décret bɔra ko président ma déclaration kɛ a ma polisi tɔgɔ fɔ a la k'a ye tesi dɔrɔn de fɔ ani civil minnu sara an ko bon ni o y'aw ta ye an ma fɔ président bon Mali population de b'a yira président an bɛ taa bɛɛ de tɔgɔ la k'a yira k'anw bɛɛ de fa kelen ba kelen o de kosɔn jawo polisi kelen bɛ yen polisi kelen bɛ kelen fatura polisi duuru mun fatura kelen bɛ yen ale fatura dimanche a muso jiginna tɛnɛn don a fatura dimanche muso jiginna tɛnɛn don. i n'a fɔ kunu kun ye dimanche kunu ɲɔgɔnna. bi ɲɔgɔnna muso jiginna. très bien muso jiginna. denmuso la. an ma segin k'a fɔ bɛɛ dɛ an tɛ polisikɛ in dɔn an t'a yelen dɔn an t'a futu dɔn an t'a tɔgɔ dɔn an t'a jamu dɔn o kosɔn collectif sigira ka miiri hakilina ye jumɛn de ye pour que an ka dilanni kɛ teliya la. an ko bon sisan an ka laɲɛ an mana se ka duuru ni kɛmɛ ni fɛn minnu fara ɲɔgɔn kan malgré an tɛ baara jɔ olu na an mana se ka mun fara ɲɔgɔn kan an ka fara ɲɔgɔn kan an kana kɛ jamana k'a bɛɛ kɛ quoi fo an yɛrɛ k'a lajɛ n'i y'a ye anw bɛ da so kɔnɔ k'a fɔ an taara nasɔngɔ ɲini an taara balo ɲini an bɛ sigi baarayɔrɔ la an dalen don a la ko dɔ de bɛ kɛlɛ la an kɔfɛ dɔ de bɛ k'i nin de an kama bon n'olu tora la anw ta bɛ kɛ jumɛn ye k'an ta k'a la ten dɔrɔn an ta tɛ se ka ko ye ko fo jamana k'a bɛɛ kɛ o de kosɔn an ye dɔɔni fara ɲɔgɔn kan an wulila ni o bɛnna kunu sɔgɔmada ma ni nin vidéo tɛ dɔw bolo halisa an bɛ Bamakɔ kunu dimanche le 14 an wulila o kun ye saya kɔfɛ tile 14 don merci semaine kelen à 7 jours 7e jour alors que fana fo mɔgɔ ka mentalité dɔ fɔ n'i bɛ ala ko la n'i bɛ ɲuman o ɲuman na ala bɛ a kɛ kunna wolo de ye an wulila ni mun ye an ko bon nin don kɛra nin don mais ni don banna an bɛ taa an ye dimanche calculer ka taa ni dimanche ja o dimanche fana taara bɛn denkuli de ma an ko an bolila an ka bɛ taa sɔgɔma ani comme i ye pani caman fɔ pani ni fɛnw don donna a senkɔrɔ san nana san yɛrɛ an ka vidéo bɛ yen an y'a vidéo yɛrɛ b'an kun san nana fo an y'u filmer k'a yira an ko an bɛ taa de an taara tellement u yɛrɛ bɛ k'an ɲininka est ce que aw bɛ na an ko an ko an bɛ na an taara alhamdulilayi an taara polisiw bɛ Kucala an donna yen an bɛ commissaire fo malgré dimanche don Yamari Gumani an b'a fo kosɛbɛ n'an ko an bɛ Yamari Gumani fo an bɛ Jack Boer Diboli Jack Boer Koniba Jara di Jack Boer Diboli ay numéro 1 do an b'a fana fo an b'an balima polisi bɛɛ lajɛlen fo an bɛ Mali corps bɛɛ fo gendarme polisi suraso an bɛ armée bɛɛ fo bere an tɛ bereko la bere rouge bere vert o sapeur an bɛ bɛɛ fo an bɔra yen an n'u ye ɲɔgɔn ye ko aw nana hakilina mun na tiɲɛ yɛrɛ la a bonyana anw yɛrɛ ma mais an b'aw bilasira u ye cortège wuli u taara an bila famille na an donna famille na famille yɛrɛ dabali banna an donna an kuma jamana man ci mais anw nana jamana tɔgɔ la ministre man ci mais an nana ministre tɔgɔ la Ashim Koita man ci mais an nana Ashim tɔgɔ la parce que n'i b'i ka jamana fɛ baara ɲuman o ɲuman bɛ yen i b'a ɲini ka kɛ jamana ye an ko an nana Ashim tɔgɔ la o de kosɔn an donna an k'u ma safinɛ carton minnu tun bɛ yen an ye safinɛ carton di ka couche di ka enveloppe symbolique di an y'a di ni hakilina jumɛn mɔgɔ b'a fɔ ko a ye médiaw kala an y'a di ni mun ye anw bɛ se ka dɔrɔmɛ 5 di mais mɔgɔ bɛ sɔrɔ mun bɛ se ka miliyari di o de kosɔn an b'a ɲini maliden bɛɛ fɛ ni fɛn o fɛn bɛ mun bolo n'i bɛ se ka mun kɛ ni den ye i k'a kɛ den tɔgɔ Karijatu a dalen n'u ka polisi ɲɛmɔgɔ dɔ la policière dɔ bɛ yen wa kɔnpoli dɔ bɛ yen a tɔgɔ dalen n'o la bon an ko ni mɔgɔ bɛ se ka mun kɛ den ye i k'a kɛ den ye i t'a kɛ den ye dɛ i b'a k'i yɛrɛ de ye sabula an bɛɛ k'an yɛrɛ bila
den fa place la den ba place la en train du togo mina o de koso am numéro profiter ka numéro di ka avancer o numéro pour que ku soro i be fa wole dutigi den fa fait d'abord comme den moke dutigi ba wole igana kana wole re kana temanga srafe i bu wole bita kuchala ni be se ka di to na wasi kana kuma collectif yɛrɛ fɛ i ka taa ɲuman kɛ ala kama. I b'a fɛ ka jɔni den kɛ école de wa i b'a fɛ ka jɔni den balo de wa i b'a fɛ ka jɔni den fɛn fɛn i ka taa dɔrɔn directement famille la numéro bɛna di sisan sa bisimila na numéro ye. Bon numéro ye 52. cɛkɔrɔba yɛrɛ tɔgɔ Mamutu Kone numéro 52 73 12 46 mais c'est gaga 52 73 12 46 d'accord o cɛkɔrɔba ka numéro ye n'i y'a wele i bɛ se ka dɛmɛ o dɛmɛ kɛ i b'a k'i yɛrɛ de o ye kelen an bɛ mun fɔ an tora yen an ko in dan t'o ye dɛ ko ba wɛrɛ bɛ mun ka jugu ni nin bɛɛ ye ni mun kɛra ye an ko bɔn an bɛ se Mali drapeau o ka girin ni anw fɛn fɛn bɛ a ka girin n'an bɛɛ ye bon drapeau in an b'a bɔ an b'a kuru an b'a di den mɔmuso ma a k'a di ba ma précisément an ko an b'a di mɔkɛ de ma a k'a di den ba ma a ka den ma mais mɔkɛ yɛrɛ ko a ma k'an ka sabali an k'a di ba ma an taara di den polisi ɲɛmɔgɔ min tun bɛ y'a d'o ma o k'a di den ba ma. Donc sisan a dira polisi kɛ ba de ma min tɛmɛna n'o de ye Sumayila Jara ye donc o drapeau in a bi di Sumayila Jara denmuso in de ma. Très bien a dira mamuso in ma o ye Sumayila Jara ba ye o k'a di den ba ma. A bɛ komi ala ka ɲinɛ Sumayila Jara la a muso filiya la drapeau dira ma a k'a bila den ɲɛ ni ala ye den bɔ ko kalama don min na a k'a yira la ko maliyɛnw de wulila bi kana drapeau di i fa ma i tɔgɔ la i ma i fa tɔgɔ la i fa ye mun kɛ jamana in ye a tora jamana in ko la o de kosɔn an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye Mali polisiw walahi an b'u fo an bɛ Mali sɔrɔsiw fo i b'a dɔn an bɛ sigi an tɛ sigi ɲina ko ye an b'a fɔ Ashim an b'a Ashim fo kɛrɛnkɛrɛnnen Ashim Koyita an b'a fo premier ministre Choguel an b'a fo an b'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen fo an b'a yira les 5 colonels la mɔgɔ tɛna k'i bɛna ninnu fara k'i bɛna kuma don ninnu ni ɲɔgɔn cɛ k'an b'i lamɛn a tɛ don an kun fɛ yɛrɛ sabula an bɛ ɲali de kɔ ninnu de fa kelen ba kelen ninnu de kelen ninnu y'a yira malidenw yɛrɛ la k'u bɛnnen don o bɛ sɔrɔ mun fɛ ni anw yɛrɛ tɛ ko wɛrɛ ɲini na o bɛ sɔrɔ bandaw ka tan fɛ don min bandaw dɔw bɔ liste la o y'a yira anw de fa kelen ba kelen u ye bandaw ta ka bɔ yen mais an bɛ mun de nɔfɛ o juguya kun ye mun ye u ka sabali u k'a to yen et puis an bɛ ka mun fɔ fana u k'a faamu dɛ collectif an ko 2024 Assimi Koyita ou rien 2024 Assimi Koyita ou rien déjà awɔ i b'a dɔn mon frère malien an y'a fɔ don min na Assisi banna ko wa 5 ans ou plus donc o ka ye fatɔw ye parce que mun na an ye vision ye dɔrɔn vision ka ɲi dɔrɔn an y'a ye an rallié an ko nin de vision ɲuman ye parce que a ye kumakan min fɔ n'ale sura Mali jeunesse et puis a ye peuple lamɛn peuple fɛn o fɛn réclame a b'o de kɛ n'o tigi an yɛrɛ b'a fɔ on change jamais une équipe qui gagne équipe in ka ɲi wa an bɛ équipe in de maintenir o équipe in 2024 élection kɛra élection ma kɛ an date don la 2024 Assimi ou rien et puis fana filanan tellement u bɛ ka ɲɔgɔn bloquer k'a fɔ Assimi ka démissionner a ka na ko charte côté nin côté a ka démissionner a ka na i b'a dɔn olu ye film de mun na charte an bɛ sigi an balimakɛ cɛkɔrɔba kuma comme Kawuji min ka kuma kuranɛ haya tɛ o ko an yɛrɛ kumakan de don adamadenw de y'a dilan adamadenw bɛ se k'a falen falen ni gɛlɛman min bɛ fo jama k'a fɔ jama mana bɛn mun kan o de tɛ kɛ bon ni jama bɛnna kan k'a fɔ Assimi e tɛ dɛ i bɛ to yen de i bɛ élection organiser wa i bɛ kɛ candidat an bɛ élu o ye mun ye Alassane ye 3e mandat k'a démissionner la a ye référendum kɛ a ye référendum kɛ k'a to président la ka élection organiser k'a to président la o tuma an bɛ siran mun de la an ka complexer dabila an ka dan yɛrɛ la dɔrɔn président dalen don a yɛrɛ la an yɛrɛ ka dan yɛrɛ la o ye kelen n bɛ fɛ ka mun fɔ ni événement an bɔra yen an natɔ mobili y'an bila à 15 km de Bla et à 95 km de Ségou. 97 de Ségou. 97 km de Ségou. Mobili y'an bila a kɛra heure jumɛn vers les 21h 22h an bɛɛ jɔra tu kɔnɔ an bɛ ka ɲɔgɔn lajɛ i yɛrɛ ka kuma da an bɛ ka ɲɔgɔn lajɛ sisan mais dusukun kelen de jiginna an kɔnɔ an ye fɛn min kɛ Ala kama
ni o ala kama kelen do anko ay fem ke ala kama ni o ala ma kelen do wallahi ala tan labla o kono an jora iba do dibila ko ne am situ insécurité ni fo mo dalen di wala mais ay an joy mobili fola mu la jo ala ke u jora o ko mun be anko an ko ni panna mais ay an de mangata mais ni mo do si do mo jolo mo ko mo nani o sera muso wa ncela journaliste aw mo journaliste fla lumière tv ni info 7 anam che joli an che fla o ko bo u fana che fla o ko bo problème tala kamitami o ko bo lu be dambla ako problème tala amana blasoro nala mu latiga yi o be ke o tan fana kono ala latiga tugu ba da blade ala tlaka a sababu de botugu fuga nana e fo segu kan sama fo segu una na segu comme ya photo na 2h 3h anduna segu ay mobli jogi torondala ay anda mobli kono ka shanga mobli kono ka duguje ala mbalwage do be taximan do am profiter ka fo ay an jola takana sing flake ako a signa flana ko jolembe et puis manga force de l'ordre fo de sabla jolembe on nyebe bezi ube munu ni bezi jole ka jatimre tellement o jara awere anko marfa bu bulu aka bo aklima o kelo ku job mobli safa anko alhamdulillah muni jamana be tan ayre darala ngula kana asirulinu ngabe ndali an borula anyebe taximani nana joya sama atara an blaga dala gidrondala ay debe labo ka dama munu be shimoli kono ay an wona anda mobli kono ay anda mobli kono an snogora akosa anko ni fon fe ka ala kama ala bi demala bo o ala kuma ko da to mo dira ma fana ala mo chama mu ni kai an borula dugu jera alhamdulillah an fle garage la tumna ko mo nyeba la tugumina ala masage fana ama sege de an tala ka bo garage kilna nana garage alhamdulillah garage la mo be an boyan wa o taximan kelen de kala sabu ka garagiste wele ka ta foyi o tra momle ka moli tagano yambo ya be yambo ya mokote ame sigla o te wuli ame te mi an yɛrɛ kɛrɛba fo yanga so ala moli an kan ka taa waati an kan jodoni ame segu taximan bela jele fo taximan an balimakɛ in tɔgɔ la et puis ame profiter kayira an bubiya yɔrɔ min na bashi foyi te ana bashi foyi te ana ama ala tanu wa ama nimisa fana ka fan segenen segen foyi ta fana kan wa maliyan go do kan yamina sirata ndala sona mabamo sira tellement ame suru mengan suru fo ay da dafa jom suru de mali jom suru da ama ale frappa jele plaquer cherla ni jele game suru ale de boblin glaki chesraka ali chef de garage ni aga du jamu bela jele fo mais ay chesri ama fo o de kosame maliden bela jele fo bara nkuye ala kama baraje ama nyini bela jele fo moko ka fam do be se ga fo ko yira do be te ama dabo pour que tugula mena nu be fa farali mun do anu nyonche anti faral kula mali surasu mali police o be de fakeli mbakeli ni tara anga dugo ne bita police sura ni tara anga dugo ne bita surasu sura ame sigiro man police de be siga nu surasu de be siga am be de be siga ame boruka am be de fakeli mbakeli transition mo kelen te se ga glan jamais a comme Ashima fo ko nale shura mali population jeunesse be shura o ko sam to ka fo ko nale shura Afrique jeunesse be de shura parce que abe fo Afrique fambe ame wole fambe wallahi nere be message mu soro nye message soro ka bo Sénégal ka message soro ka bo Burkina wallahi u ba fo ko be fa ka malon wi wallahi be message chima ala insere ko be fa ka malé ko parce que mali be litimina ko mali be litimuna ko ba do ka litiro de ko sama kun korta biya me ka yela kan kun korta bi ka waso kay malé wallahi Ashim tokola kolali durim betokola avec président ma premier ministre fo d'accord nyangandu vraiment kuma nyana kosobe sananga kuma kunchala kuma dawma ambe awa kiljigi ka foko ambi segu Abdoulaye 3 nduba wele ko deuxième arrondissement au Krefla o be quartier mina ambe amba nyini jamana nyamaw fe munum be ka an laje munu bina an laje munu ban sui surtout munu bi décision ta la kana ko décision ta kuchala e région kurado a me la kana balia o foi ma sigi en folo parce que anya a jetamina o ke an yere ye min jetamina parce que ko na fundi lawde an ye observateur de kolochi likalaw abe fo ande mako kolochi likalaw amba kolochi ka fode nan yaye amba fo voilà game soro wala ye game soro ta fo ya ale maye mamiye mécanicien kata mobile no fait kanana ye kana mobile gla ka dama depuis 14h mobile bana mais an ya nyini ka ni jamuka nke kuchala segu yan folo canceli ka Allah taala bato ka wala nyuman don ka barkada ka sorga silamine miseke nga kuma inka ngo kuchala na lamini o mo be mina o de kanka sigi kuchala kante
kanti kucala polisi munun filani ka sani ko ina ma kononto kundo ambe polisi munun kuma ni ma kononto kundo o ma kononto ma du tanyana directement ko ina ma nani be fula yera fula be umaye folo ajira na ka fo ko in kera domina kelembe aka telephone dona shenkele aya fuye kale bi balola mais abi yoro mina ama yoro fo we ayo kuna fo mun soro commissariat la ko ma kelembe ulu ya aya sinde vijira ka fo ka bi balola mais abi yoro kelemina ama yoro fo o fana ko fe ka fo na ko ma kelem toray hali sisa aka telephone ma do folo wa yoro ma don folo amma nyini Allah taala ka nyanaman lasi amaldewma ka nyanaman lasi asamogoma ka manya ka nyanaman lasi kuchala polisuma ani mali polisuma donc ma fula be ulu ko ni yera ma kelem be ale sinde vijira mais akoka bi yoro dola mais yoro imafo abi mo onunde bolowa amadon folo abi chogo jumendela amadon folo ma ko ni ko sinde vijira koko ingera watimina ka sinde vijira mais kelengo ni be ama sinde vijira folo de mais ma ta rodon aka telephone tido foi donc ambe ni ala fa hal santuguni allah taala kan ni manu la segi o ko fe sananga kuma di tuguni turu labandi anga mawma ndo yanga mawelaw ye bi no ye abla nyangando seku keita ambi sega ka kuchala polisu kuchala kaw mogo be femina we la kanade kuchala polisu de kuye mobile do glena fama ko blende uye 3 millions de dollars millions saba nala sonama mena ni semaine beke bitilendia ni semaine amba beke katoka ni yoro fo malion fa ka do malion kunfe fo malion ka famu jamana nyamo be seka seko min ko ke mobile blende ko bi kuchala la wa kuchala kaw ando ya polisu ye wulu de utika fara nyonka ka kudija ke ka blende de gila o blende inde flani kata pan ni mu jugu kuna mi ya toni ni maduri ntorala mafla o maye folo me mafla yera parce que akumbe malien chama kona ko maduru donne ko momlugono centere ma kononto kundo mafla o yera o busa mo fe bi unu ubi uga barala polusu fe ma kelembe ay sinde vijira me ma kelembe ama fojira folo abi balola wa te balola mo shima don folo kuchala kaw ku mo be mina o de kanka sigi kuchala umo be minna force antiterroriste ka siri kuchala umo be minna kuchala kana pilote tuguni siga sofe côté sécuritaire parce que faut cadre nga foko kuchala hali sisa siga so de sorasu bende force ati bende tentugu bende police dorne be kuchala mun yetentugu odum awbado ko police na siwilu damfara batanu nyonje tengo sebe anya kando ye formation de bikay la kuru de bey an la kuru donc an se morfa tiere la kuma tanga yar la kana donc on a besoin de la sécurité donc ma nyini jamana nyemo fe mama be ndibe kan laje ube ibina jamuka in laje ibina emission soro ake ala kamandi bi se kase nyemo ma asuma uku jija kuchala uka kansigi kuchala région de désormais wa kuchala mogobe la kanana kuchala kaw mogobe la kanana kuchala polisu mogobe la kanana parce que sera sous joro police sera jo olla gardu joro police sera jo olla gendarme joro police sera jara force antiterroriste joro police sera jo la amina tur labandi anga mal welawma seku kuma kunchala kuma nabi munde fo nan sera ka surnya ko sebe abinye mi bi saka to bamako sira angota ala ka ya maria kono bon mesinga dokuma kono ka foli ke tuguni kan shi malien bela jeli mana fla ba bela jeli ne ka kuma labanti dore misika fo itaramana nenka ne to wa fo ko tu as marché sur ma langue nala sona fenta soro a be la silikli d'accord folo mi we an wula kana mina ni mamie demedu awo din yatime denidu o kili dimba muso chesa bagato du ni demem wa demseni wallahi yake
i yɛrɛ de y'a kɛ ala de mun bɛ fara o kan tuguni cɛnin kelen o de cɛ a ba bolo ala y'a kɛ a ye muso furu 2015 a ye polisiya sɔrɔ a fatulen filɛ nin ye a ye den kelen mun sɔrɔ o den de filɛ nin ye hali o ma wolo a ɲɛna donc n'i ye dɛmɛ don ninnu ma nin ye a bɛ fɔ nin ma ko sarakatu jariya ninnu ye sarakaw de bon ma arabu kalan kosɛbɛ sa mɛ nka an na fili man d'a la ten dɛ donc maintenant an b'a ɲini mɔgɔw fɛ maaw ka o yɔrɔw lajɛ min se kɔni b'an ye an y'o kɛ an ka denmisɛnninya kɔnɔ maa wɛrɛw bɛ se bɛ minnu ye ka tɛmɛ an kan an tila an balimakɛ ye numéro di u k'a lajɛ anw tɛ u kana an wele yɛrɛ mais u ka cɛkɔrɔba min ka numéro dira n'o ye dutigi cɛkɔrɔba ye u ka numéro u ka o wele n'u seko ye fɛn o fɛn ye u k'a kɛ cɛkɔrɔba tɔgɔ Mamutu Kone n bɛ segin k'a ka numéro fɔ 52 73 12 46 52 73 12 56 12 46 12 46 ani 46 voilà donc o ye cɛkɔrɔba in ka numéro ye ngu i tagamana nɛn ka yɔrɔ jumɛn na ne y'a sɔrɔ i ma fɛn kɛ nɛn na o de ye Kucala polisiw u ka dɛmɛ yɔrɔ c'est à dire u ye mobili mun dilan mɔgɔ ninnu kun bɛ min kɛ n'u y'u ka mobiliw tɛmɛtɔ ye ka taa u ka postiw la u bɛ lakana kɛ yɔrɔ min na parce que mɔgɔ ninnu mago bɛ mun na k'a fɔ k'an y'u godo k'u ye postiw la voilà bon donc ni a kɛra u b'a to de mobili bɛ ka avancer wagati min na i b'a dɔn pick-up ninnu kɔfɛlaw dayɛlɛnnen don donc n'u ye embuscade daw ye dɔrɔn u bɛ tiri k'u kan bon i b'a ye tiri embuscade mɔgɔ caman bɛ se ka surveiller o la mais tiri min bɛ k'u kan yanni k'u yɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ k'u b'u défend o b'a sɔrɔ caman étouffera mais nka u ye fɛɛrɛ de kɛ ka calcul bɔ attaque minnu kɛra ka jateminɛli kɛ ka miliyɔn 3 ɲɔgɔnna don mɔgɔ min yɛrɛ ye soudeur mun y'a dilan u y'o yɛrɛ yɔrɔ yira an na soudeur mun y'a dilan u ka hakili u ka faamuya la ka mobili kɛ de telle sorte ka kɛ blindé ani kɔfɛla yɔrɔ ninnu ni chauffeur ka kɛrɛda ninnu fan ninnu a ka fɔ fana k'u sera k'a kɛ u ka kuma na police donc kuma na ko marifa kisɛ sugu dɔ bɛ yen u tun tɛ dɔn mobili na cogoya voilà donc u y'a étudier kosɛbɛ quoi u y'a étudier donc a kun b'u la kana donc ni embuscade kɛra u b'a sɔrɔ surveillant caman bɛ yen donc hali n'u ye marifa ninnu ci a kun tɛ don le temps u b'u yɛrɛ labɛn joona ka se ka mɔgɔ ninnu ja t'u la o olu bɛ ja panpanni kɛ dɔrɔn ka ko fili mɔgɔ dɔrɔn ka bali ka tunu n'i jɔra dɔrɔn u bɛ tunu bon donc olu b'u labɛnni min kɛ ka riposter i b'a ye o de temps kɔnɔ bon u ye fɛn in dilan an b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka se ka blindé d'u ma ni blindé ma se ka d'u ma hali blindé kɔrɔ minnu bɛ yen n'olu dɔw tɛ baara la bi u k'u du u ma c'est à dire u k'u nɛgɛw la baara de telle sorte que a ka se k'u nafa komi blindé ninnu sɔngɔw ka gɛlɛn kosɛbɛ bon Kucala dun kɛra région ye n'i y'a lajɛ région kunturu a man ka dépendre région wɛrɛ la bilen c'est vrai région ko ninnu a décentralisation fɛn ninnu kɛra a ma mɛn mais ni insécurité bɛ yɔrɔ min na u kan ka prioriser parce que maliyɛnw mago bɛ min na bi o y'o de ye ka tɛmɛ ko bɛɛ lajɛlen kan donc n ka kuma kɔni tɛna janya voilà n ka kuma tɛna janya an kɔni ye denmisɛnnin jɛkulu ye jamana ko n'an bɛ se k'an sen da fan o fan k'an seko n'an damayira kɛ an b'a kɛ jamana ko in na an b'i fo Seku merci beaucoup n bɛ bɛɛ lajɛlen fo i yɛrɛ Keyita les diamantaires jama caman bɛ bolo non problème foyi t'a la la Guinée jama caman ay non la Guinée ay sa Guinée kɔni tɛ Buguni an y'a daminɛ ka ban Buguni ko jama yɛrɛ Buguni e ka taa min Guinée an bɛ Buguni an bɛ Guinée karaski les diamantaires ni u b'a wele Abdoulaye Ɲangandu kuma kuncɛla kuma na i bɛ se ka mun de fɔ bon kuma jan t'a kɔnɔ tuguni kuma jan t'an bolo tuguni an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ an bɛ garage min yɛrɛ an bɛ garage ɲɛmɔgɔ n'a baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo Tayiru Kulubali a n'a ka baarakɛlaw a kɛra Ture ye bi o Kulubali a y'o bila an bɛ Tayiru Kulubali na denkuli kura kɛ ka sagaw ni fɛn bɛɛ sara an bɛ Tayiru Kulubali n'a ka baarakɛlaw a bɛ kɛ Ture ye donc a yɛrɛ sɔnna o an bɛ Tayiru Kulubali sagaw bɛɛ fagara yan ok problème t'a la ok an bɛ Tayiru Kulubali n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo ani a ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen hali minnu ka mobili bɛ yan an b'u bɛɛ lajɛlen fo bon an bɛ profiter k'an ka
président de la transition Assimi Goïta am te sigan te ɲina an b'a fo sabula n'i y'a ye bi an yɛrɛ bɛ jama o jamana ka waso ni Mali ye an b'a fo olu don an bɛ Assimi fo an bɛ Modibo Kone fo an bɛ Sadio Kamara fo an bɛ Wage fo an bɛ Maliki Diaw fo an bɛ Choguel fo an bɛ Mali surasi bɛɛ fo ka Mali polisi bɛɛ fo ka Mali gendarme bɛɛ fo ka Mali bere rouge bɛɛ fo ka eaux et forêts bɛɛ fo ka sapeur bɛɛ fo an da ma se mɔgɔ mɔgɔ ma an b'a bɛɛ lajɛlen fo an bɛ Mali média fana bɛɛ lajɛlen fo média bɛɛ média ɲuman fara an t'a fɔ média ɲuman fara média jugu kan an bɛ média bɛɛ lajɛlen fo wa an b'a fɔ fana Ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma wa an b'a fɔ minnu yɛrɛ fana bɛ ko in na k'i bɛ fɛ ka lanɔgɔ an bɛ se mun ye an b'a fɔ Ala ka hakili ɲuman di ani ma ani ma et puis an bɛ kuma laban di mun ma an b'o fɔ an bɛ an balimakɛ an tɛ sɛgɛn ka ɲina Koniba Jara an b'a fo Jaguɛra an b'a fo an bɛ Kamara n'a kɛra commissaire ye comme précisément a kan ka taa yɔrɔ min na fɔlɔ o kan ka désigner an b'o fana fo an bɛ an ka autorité bɛɛ lajɛlen fo an tɛ sɛgɛn ka ɲina an bɛ dugawu kɛ den an bɛ sira min kan Ala ka den balo Ala ka nakanja Ala ka dumɛ silamɛya kan labanko ɲuman bɛ Ala bolo Ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma Ala k'an yɛrɛ kisi an ma se Bamakɔ fɔlɔ ma an bɛ dugawu kɛ Ala k'an ɲuman se ka taa an ka denbaya ɲuman sɔrɔ yen ka jamana basigilen sɔrɔ an y'a mɛn fana ko Macky Sall donna Mali kɔnɔ bi an b'a fɔ ko a bɛ ka fɛn fɛn laɲini ni ɲuman don ka ɲɛsin jamana in ma Ala k'a nɔgɔya ni juguman don Ala k'a falen ɲuman na Ala k'a falen ɲuman na o se b'a la de o n'a bɛ ka juguman de ɲɛsin o juguman ye Ala k'a falen ɲuman na o se b'a la dɔrɔn de o kosɔn an bɛ dugawu kɛ n'Ala sɔnna an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Ala k'an bɛɛ sababa ma merci. Merci beaucoup nin kun ye an ka wulikajɔ ye voilà cɛ an bɛ garage de kɔnɔ aw yɛrɛ tulo bɛ mobili mankan na sa dɛ voilà nin ye Tayiru Touré parce que a kɛra Touré ye han Tayiru kɛra Touré Tayiru Touré ni y'ale ka garage dan b'o de kɔnɔ bi Segu n b'a fɛ ka fɛn dɔ de fɔ maliyɛnw ye groupe Lumière précisément Lumière TV an ta ti luxe côté quoi ni waati sera kanto yɔrɔ min na n'an kan ka baara min kɛ Mali an b'o kɛ Mali ye an y'a de fɔ na n ko n'Ala ma basi kɛ n'Ala ye se di an ma Mali dem kelen-kelen bi yɔrɔ an bɛ taa yen n'an bɛ jamukan kɛ nin kun ye an ka wulikajɔ ye bi min kɛra Segu précisément a bɛ fɔ Seguba min ma ko Mali région o naaninan bi an b'o de kɔnɔ bi précisément an bɛ Amdalayi 3 Segu yan nɔ aw ka dɔn k'a fɔ ko an ka wulikajɔ o kɛra de ka ɲɛsin an balimaw n'an sinju ma minnu ye polisi 9 minnu ye gɛlɛya sɔrɔ mais maa 5 de tora a la o maa 5 min tora a la kelen b'u la n'ale tɔgɔ ye ko Sumayila Jara a muso jiginna don min na Sumayila tɛɲɛna o dugusɛjɛ yɛrɛ Sumayila tɛɲɛna a bɛ fɔ don min ma ko dimanche o dugusɛjɛ yɛrɛ n'o ye tɛnɛ ye Sumayila a denmuso nana diɲɛ na o tɔgɔ ye bi bi in na ko Khadijatu ko ne yɛrɛ batɔman don ne wolo batɔman de don walayi Khadijatu Jara aw ka dɔn k'a fɔ ko Sumayila Jara a ka denbaya kunu wula fɛ an kun bɛ yen a video bi Lumière TV sanfɛ ne b'a fɛ k'a ye dɔrɔn a ye taa yen o b'a ye o fana kɔfɛ an b'a fɔ yen k'a fɔ ko Sumayila Jara ani a tɔɲɔgɔn minnu tora nin ko in na Ala ka hinɛ u la k'u dayɔrɔ suma Mali polisiw Alahu Taala k'u lakana Mali surasiw Alahu Taala k'u lakana Mali finitigiw bɛɛ lajɛlen Alahu Taala k'u lakana an b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ tuguni ko kura u ka dɛmɛ don Kucala région ma sabula an ɲɛ ma da kan foyi ka Kucala kɔnɔ awɔ an ɲɛ ma da kan foyi kan an ɲɛ kan kelen min ye o kun tɛ kan ye o ye centre de formation de n'o ye o bɛ denmisɛnninw former yɔrɔ min na n'an lakuru bɛ former an ye o de ye sinon an ma kan foyi ye donc an b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka kan don Kucala lakana u ka don Kucala nin polisi ninnu nin kun ye attaque sabanan de min na maa 5 in sara sinon attaque 2 kɛra ka ɲɛsin ma Ala y'a kɛ gɛlɛya foyi ma maa si sɔrɔ hali n'a sɔrɔ dɔw ye blessé légère kɛ n'o ye bana fitinin dɔ ye minnu furakɛra joona nin maa 9 in gɛlɛya kɛra ka ɲɛsin minnu ma maa 5 tora la Ala ka hinɛ u la k'u dayɔrɔ sumaya maa 4 2 o yera maa 1 bɛ yen o ye signe de vie jira siɲɛ 1
o ko fa ma sindivi jira ble a to ɲɔgɔn ko n'o ye police to ɲɔgɔn ye u y'a jira an na k'a fɔ ko olu b'a jigiya k'a bi balo la mais olu kɔni t'a dɔn a bi yɔrɔ kelen min na sinje kelen bɛ yen ale ma sinjevi foyi jira a bi balo la wa a tɛ balo la halisa mɔgɔ si m'a dɔn fɔlɔ an b'a ɲini Alahu taala fɛ Ala k'a lakana k'a lasegin maliyɛnw ma k'a lasegin a polisi ɲɔgɔn ma k'a lasegin a ka denbaya ma o fana kɔfɛ commissaire divisionnaire Yamudu Kumare Gumane Yamudu Gumane an ka foli b'a ye Kucala kɔnɔ ni mun y'an ka wulikajɔ ye groupe lumière ka wulikajɔ de kun ye nin ye Amadu Sala Ture groupe lumière ka ciden spécial kɛnɛ ka kɛnɛ min ye faso jɔ kɛnɛ ye kɛnɛ min ye hinɛ kɛnɛ ye kɛnɛ min ye waliɲuman dɔn kɛnɛ ka ɲɛsin Alahu taala ma kɛnɛ min ye faso den ɲuman kɛnɛ ye ka ɲɛsin Seku Sumayila Jara ka denbaya ma nin kun y'an ka wulikajɔ ye an bɛ foli lase aw bɛɛ ma k'a fɔ segukaw ye k'u ka kan mɛn n'Ala sɔnna ma dɔn wɛrɛ jamukan wɛrɛ kɛnɛ kan Segu dugukolo kan wassalam.